मुबशर, वो 10 सहाबा जिनको अल्लाह जल्ल शानो के हबीब कमली वाले ने मौत और विसाल से पहले फरमाया कि ये वो लोग हैं जो जन्नती हैं। अशरा 10 मुबशरा जिनको बिशारत दी, अशरा 10 मुबशरा जिनको कमली वाले ने बिशारत दी। वो खानदान था जो रातों की कदरदानी जानता था। आज की रात की कदरदानी, आज की रात की अजमत है क्या? और ये जो नफिल आपको मिले हैं, कुन फयाकुन के नफिल, कागज आपके पास है ना? नहीं है तो आप ले लें। ये नफिल इमाम शाफी के यहां मैं गया, काहिरा में, मिस्र में। ओहो, ये नफिल इमाम शाफी को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दिए। मैंने वहां जाके बड़ी बातें की। मैंने कहा अल्लाह तू ही पहुंचाएगा। मैंने कौन सा कहा है कि मैं कश्फुल कबूर जानता हूं? मैंने कौन सा कहा है कि मैं मुर्दों से, मैयतों से बातें करना जानता हूं? मैंने कौन से दावे किए हैं? बड़ी बातें की, खामोश बातें की। अल्लाह के नेक बंदों से बातें की जाती हैं और मैं अल्लाह से अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तू पहुंचा देगा अपने बंदे तक। ये वो नफिल हैं कि जो दुनिया की कोई नामुमकिन चीज है और दुनिया का कोई बंदा कहता है कि अब ये चीज नहीं हो सकती, ये अल्लाह के खजानों से मनवाने के लिए, ये अल्लाह के खजानों से लेने के लिए अजब चीज है। कुछ दिन पहले हमारे एक मुखलिस ने इसकी याद दहानी कराई। मुझे याद आने लगा कि मैंने तो किसी दौर में यह नफिल पढ़ता था। जो अनपढ़ बंदा होता है ना, उसे एक ही वजीफा आता है, सारी जिंदगी उसी एक को पढ़ता है। 2-4 किताबें पढ़ा हुआ, फिर उसके पास आमाल की मशकें हों तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीजें भूल जाती हैं कि ये भी जिंदगी में कभी मेरी शामिल थी। मुझे एहसास होने लगा, उसने बताया, मैंने कहा इसमें रब्बना आतिना भी है? हाँ है। ओहो, ये तो मैं पढ़ता रहा हूं और इसके तो मैंने जलवे आंखों से देखे, इसके कमालात, इसकी तासीर, इसकी बरकत। एक वाक़या सुना। एक घर में गया मैं, मुझसे कहने लगे आप हमारे घर आए, दुआ फरमा दें। हमारी निस्बत हजरत अबू अयूब अंसारी जो मेजबान नबूवत थे, हमारी निस्बत उनके साथ है। कभी हमारे घर आए, बार बार कहते थे। एकदम मैंने उनसे कहा कि मैं आपके घर आऊंगा, और मुझे पता था कि उनके घर में बहुत गुर्बत है, तंगदस्ती है बहुत ज्यादा। तो 2 चारपाइयां पड़ी थी घर में, एक पे तो घर वाले बैठे थे और एक चारपाई पे चादर बिछी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा ना, मैं बैठा ना तो मैं चारपाई के अंदर चला गया। मालूम यह हुआ उसका बांध टूटा हुआ था, उसमें जगह जगह गड्ढे थे। चारपाई के पार तो ना निकला, लेकिन चारपाई में मैं धंस गया। और वो चारपाई के धंसने ने मुझे पैगाम दिया कि इस घर का सारा सरमाया यही कुछ है। मुझसे कहने लगे आप दुआ कर दें, इनको कोई नफिल पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुन ले, कागज तो आपके पास है। उन्होंने नफिल पढ़ना शुरू कर दिया, कागज। उन्होंने कहा तो छोड़, अपनी तकरीर खत्म कर, मैं नफिल पढ़ लूं पहले। उसने कहा तो तकरीर को छोड़, तेरी तकरीरें बड़ी सुनी है, सुन सुन के सुन हो गए और सुन सुन के सुन्नी हो गए। मैंने कहा मैं दुआ करूंगा, दुआ कर दे, मैं दुआ करूंगा। और मैंने उनसे अर्ज किया मैं एक नफिल देता हूं। 2-3 दिनों से, ये 2 दिनों से गालिबन, ये बात 2 दिन पहले हुई है शायद, अंदाजा है। और वो मुझे सारी कड़ियां मिलना शुरू हो गई। मैं नफिल दूंगा, आप सारे घर वाले पढ़ें। और फिर इस नफिल के लिए मैंने उन्हें 10 मिनट दिए, अंदाजा 10-15 मिनट दिए। इसके फायदे, इसके नफे, इसके कमालात, इसकी तासीर और इसकी बरकत मैंने उन्हें बताया। उनके बड़े वो थे, वो कहते थे जैसलमेर से, राजस्थान से हमारे बड़े कोरा लट्ठा लाते थे, कोरा लट्ठा लाके यहां धोते थे। धोने के बाद वो बिल्कुल सफेद लट्ठा बन जाता था, लाजवाब।
और फिर हमारी बड़ी दुकान होती थी फलां जगह, उस दुकान को उजड़ा मैंने देखा है, उजड़ा देखा है अपने बचपन में, और वो 4 आने 6 आने मीटर नहीं गज बिकता था, 4 आने 6 आने गज, जबकि उस दौर में आम कपड़ा जो था आना 1.25 आने 1.5 आने गज बिकता था, और ये 4 आने 6 आने गज बिकता था। और हमारे पास गोदाम भरे हुए होते थे, कोठे भरे, लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कोठे, कमरे भरे होते थे, ऊंटों के ऊंट लदे आते थे, ऊंटों की लाइनें आती थी, कोरा लट्ठा आता था। और फिर कहा हमारे यहां क्या होता था, चारपाई के नीचे सारे नोट बिछा देते थे, नोट बिछा के 100 वाला नोट होता था बड़ा, नोट बिछा के ऊपर गद्दा बिछा देते थे, फिर नोट बिछाते थे, फिर गद्दा बिछाते थे, फिर नोट, और ऊपर चारपाई पे जो है वो चादर बिछा देते थे। आम बंदा समझता था चारपाई है, उस पे बेडशीट गद्दे बिछे हुए हैं, जबकि उसके नीचे सारे नोट होते थे। नोट कहां रखें, बैंकों का उमूमी मिजाज नहीं था, कहां रखें, संभाले कहां, चारपाइयों के ऊपर हमारे नोट बिछे हुए होते थे। या फिर ऐसा होता था हमारे घर में घड़े पड़े होते थे, घड़ों के ऊपर मिट्टी के ढकने होते थे, और ऐसे महसूस, घड़ौंची होती थी घड़ों की लकड़ी की बनी हुई जिससे घड़े, ऐसे महसूस होता था ये पानी के घड़े हैं। वो घड़े सारे नोट से भरे हुए होते थे या चांदी वाले सिक्कों से भरे हुए होते थे, चांदी वाली अशरफियों से भरे हुए होते थे। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, सूरज के साए ढलते बढ़ते, हाँ ये दुनिया है 2-4 दिनों की, अंत कोई ना पाए, दौलत दुनिया रूप जवानी, ढलते बढ़ते साए, दौलत दुनिया रूप जवानी, ढलते बढ़ते साए, ये दुनिया है 2-4 दिनों की, अंत कोई ना पाए। बस फिर गुर्बत और फक्र की इंतहा मैंने देखी। और वो जो कह रहे थे कि दौलत है, ये मैंने अपने बड़ों से सुना और उसके आसार भी देखे, वो सच कह रहे थे। फिर वो बैत हो गए, फिर उनका तकाजा था कभी आप आके हमारे घर दुआ कर दें। कई अरसा रहा, जिंदगी की मसरूफियत ने फुर्सत न दी। जब मैं गया ना तो उस घर में कुछ नहीं था, एक चारपाई थी जिसपे वो बैठे थे, उस पर कोई चादर नहीं बिछी हुई थी, और एक चारपाई जिसमें मैं बैठा, और बैठते ही मैं धंस गया, मैंने महसूस ना होने दिया, मैं फिर पांची पे बैठ गया सीधा होके, उसके अलावा बैठने की जगह ही नहीं थी। एक उरूज ये था और एक सवाल ये है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको अगर मैं नफिल देता हूं और दुआ देता हूं, आप वो पढ़ें, फिर इस नफिल के फजाइल, इसकी बरक़ात, इसके कमालात मैंने उन्हें बताए कि आप ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह गैब से बरकतों के दरवाजे। 3 बेटियां थी, एक की उम्र 42 साल, एक की 39 साल, एक की तकरीबन 35 साल, बेटों की कोई शादियां नहीं, घर ऐसे उजड़ा हुआ। और वो क्या लगाती थी, ये उसे कनारी कहते थे। दुपट्टों के ऊपर पहले एक सुनहरी रंग की लैस लगती थी दुल्हनों के लिए, दुल्हन के जोड़े सजाए जाते थे, वो खवातीन वो लगाती थी। लगाते लगाते उनकी नजरें खत्म हो गई, सुई का काम था, बारीक सुई का काम था, उनकी नजरें खत्म हो गई, उनके बाल सफेद हो गए, उनके हाथ छिद गए, बस वही था घर का दाल दलिया और कुछ नहीं था। ये जो नफिल मैंने दिए, आज आपको ये कुन फयकून शब जुमा के नफिल में आपको दे रहा हूं, और खसूसी उसको छपवाया है और आज ही छपवा के आप हजरात को दिया है, ये नफिल दिए है। और मैंने इनसे कहा देखो जल्दी ना करना, ये 100 नफिल पढ़ने हैं, जितने दिनों में पूरा कर लें 100 पढ़ने, रोज 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 1 पढ़ें, पर पढ़ें ऐसे कि जैसे पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे हैं। बस ये मेरा लफ्ज ज़हन नशीन रहे, इस लफ्ज को दोहराएं, पहला आखिरी दफा, तवज्जो, यकीन, ध्यान, गिड़गिड़ा के, साइल मोहताज बन के, भिकारी बन के, मंगता बन के, मंगता पढ़े ऐसे कि जैसे कोई पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे। उन्हें यह नफिल मैंने लिख के दे दी है कि आप पढ़ें। असल में जब बंदे में सच्ची तलब हो, सच्ची तड़प हो, सच्चा जज्बा हो, तो फिर वो बात को फौरन लेता है
اور بات کو 100% لیتا ہے اور یقین سے لیتا ہے، اعتقاد سے لیتا ہے، اعتماد سے لیتا ہے، پھر دل میں اگر کوئی شک، وسوسے، بدگمانیاں آئیں بھی ان کو نہ راستہ دیتا ہے، نہ جگہ دیتا ہے، سب بدگمانیاں وسوسے دل سے نکال دیتا ہے۔ اس کو نیٹ پہ ڈال دیا، نیٹ پہ ڈال دیں فوراً اس کاغذ کو، لوگ انتظار کریں گے، ابھی ڈال دیں۔ تو دل میں یقین سے لیتا ہے۔ انہوں نے ایسے کیا، میں نے کئی لوگوں کو بتایا لیکن کچھ زیادہ نہیں، کئی لوگوں کو بتایا، کچھ نے اس کو یقین سے لیا، اور جس نے بھی یقین سے لیا میں نے اس کی زندگی میں اس کے نتائج دیکھے۔ اب سنیں قدرت نے کیا نظام بنایا۔ قدرت نے وہ نہ چولے، یہ قمیصیں کڑھائیاں کرتے تھے، اور کڑھائی کر کے قمیص ململ کے قمیصیں ہوتی نا، ململ کے چولے قمیصیں، یہ کڑھائیاں کر کے یہ باہر ملک جاتے تھے۔ تو وہ جاتا تھا، ان کا بیٹا کراچی میں جا کے بیچتا تھا، اور کراچی کے عمرا اور باہر ملک وہ جاتے تھے، ہاتھ کا کام جیسے ہینڈی کرافٹ کہتے ہیں کیا۔ وہ گیا کراچی میں، چند مہینے انہوں نے یہ عمل کیا، کچھ عرصہ کیا، کراچی میں کیا۔ اب قدرت دیکھیں کیسے راستے کھولتی ہے۔ راستے پل میں بند ہو جائیں، راستے پل میں کھلیں، قدرت راستے۔ وہی بندہ جو ان سے سلے ہوئے کڑھے ہوئے کپڑے لیتا تھا، وہ ایک دفعہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو میں کچھ مشینیں لے کر دے دوں اور آپ یہ کام مشینوں سے کر دیں، خوبصورت بھی ہوگا اور کام بھی تیز ہوگا۔ تو اس نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں۔ تو کوئی حرج نہیں، ہم پیسے آپس میں کاٹتے رہیں گے۔ کراچی کا کوئی سیٹ تھا، طے ہو گیا، اس نے مشینیں پیک کرا کے ٹرین کے ذریعے بھجوا دیں۔ گھر میں 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں مشینیں لگا لیں۔ اب میرے پاس آیا کہ مشینیں لگائی ہیں، بجلی کا میٹر لینا ہے، گھر سے بجلی کٹ چکی تھی، بجلی کا میٹر لینا ہے، فلاں بندہ آپ کا تعلق والا ہے۔ میں نے کہا میں اسے کہہ دوں گا، اسے کہہ دیا، بجلی کا میٹر لگ گیا۔ بس وہ بجلی کا میٹر تار نہیں آئی تھی، وہ ریس کی تار آئی تھی، وہ تونگری کی تار آئی تھی، وہ دولت کی تار آئی تھی، وہ عروج اور کمال کی تار آئی تھی، وہ تار نہیں آئی تھی، بس وہ میٹر کوئی اور چیز کا لگا تھا، بظاہر بجلی کا میٹر لگا تھا۔ کیوں؟ اس نفل کو 100 نفل مان لیے، اور اس نفل کو پڑھ کے جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ کھلتا ہی کھلتا ہے، اور 100% کھلتا ہے۔ بس کوئی یقین، درد، غم والا کھلوانے والا ہو، کوئی یقین، درد اور غم والا ہو۔ بس پھر قدرت کا کیا نظام چلا۔ بیٹیوں کی شادیاں یوں ہوئی کہ انہوں نے کہا کوئی ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو آپ جیسے شریف لوگ چاہیے تھے۔ بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگا ہم جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم گھر بیچ رہے ہیں اور ہم کراچی جا رہے ہیں، سارے آپ سے دعا کرانے آئے ہیں۔ سارے آ گئے میرے پاس۔ کیوں؟ کہنے لگے کراچی میں ایک بڑا بنگلہ لے لیے ہیں، اور مجھے نام بھی بتایا تھا، پتہ نہیں نام مجھے نہیں آتا، لینڈ آتا تھا آگے، لینڈ آتا تھا، پتہ نہیں کیا ہے آگے، اس سوسائٹی کے آگے لینڈ آتا تھا۔ ہاں باتھ آئی لینڈ، اچھا ہاں یہی تھا غالباً۔ ہم نے وہاں لے لیا، خاموش، وہ ٹوٹی چارپائی اور میرا بیٹھنا اور دھنسنا، ایک وہ نقشہ تھا۔ اور یہ پتہ ہے کتنے عرصے میں ہوا؟ یہ غالباً میرا اندازہ ہے 1.5 سال 2 سال کے اندر اندر ایک دم نقشہ پلٹا، ایک دم نقشہ پلٹا۔ اور کہنے لگے کہ وہ نفل ہم پڑھ رہے ہیں، گھر کے 2 افراد کے بارے میں کہا کہ یہ کوتاہی کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم باقاعدہ سے پڑھ رہے ہیں۔ جب جانے لگے نا، بس وہ گئے، اور اس کے بعد میرا رابطہ ختم ہو گیا، پھر رابطہ نہیں رہا، انہوں نے بھی نہیں رکھا۔ یہ پھر قسمت کی بات ہوتی ہے، جس در سے ملا ہے اس در کو نہ چھوڑے، یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے، جس در سے ملا ہے اس در کو نہ چھوڑے۔ میں نے جاتے جاتے ان سے یہ بات کہی تھی کہ اس نفل کو نہ چھوڑ، اس کو نہ چھوڑ۔ آج ہمارے ایک مخلص بتا رہے تھے کہ کینسر تھا، انہوں نے کہا یہ نفل پڑھے، وہ ٹھیک بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، آج اس کے بچے بھی ہیں۔ زندگی کے کتنے واقعات ہیں اور زندگی کے کتنے مشاہدات ہیں، اور یہ نفل میرے نہیں،
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती की निस्बत से मिले हुए हैं, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को 13.5 सदियां हो गई हैं। कितनी? 13.5 सदियां हो गई हैं अल्लाह वालो। और 13.5 सदियों से लोगों ने इस नफिल को पढ़ा, आजमाया, पाया, पढ़ा, आजमाया, पाया, पढ़ा, आजमाया और पाया। ये वो नफिल है। मैं चाहता हूं कि आज की शब जुमा में कम से कम जितने ज्यादा हो सके, कुछ ना हो सके 2 नफिल ही हो जाए। 100 नफिल पढ़ने की मन्नत मान लें, 100 पढ़ने की मन्नत मान लें। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में जब भी कोई अमल करता था, उसकी मन्नत मानता था, तो मैं पहले फैसला करता था कि ये सारा कुछ मैं अपने मुर्शिद के लिए, उसके सारे निज़ाम के लिए करता हूं। ये मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दफा किया। मैंने अयाम 20 के रोजे रखे और रात को सारी रात सूरत फातिहा, दिन को रोजा, जो अमल मैं आपको भी बताया करता हूं, हम करेंगे भी सही इंशाअल्लाह 13, 14 और 15 के रोजे में। और मैंने जिंदगी में शायद 1984 से लेकर 1991 तक, 1984 से लेकर 1991 तक अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा तो मैंने अपने मुर्शिद के लिए पढ़ा, और उसका मैंने रिजल्ट बड़ा देखा। जिस जोर से दीवार पे गेंद को मारेंगे उसी दौर से वापस आएगी, और अपने शेख के लिए जो करेंगे और उनकी नस्लों के लिए, उसके निज़ाम के लिए, उसका नतीजा मैंने हैरत अंगेज देखा, बहुत हैरत अंगेज देखा। असल में मुझे बाद में समझ आई कि वो सिर्फ शेख और मुर्शिद नहीं थे, उनके साथ जितने भी लाखों औलिया उस हिजरे के हैं सदियों से, जिनके साथ निस्बतें चली आ रही हैं, लाखों, और मैं अगर ऐसा कह रहा हूं तो ठीक कह रहा हूं, लाखों औलिया हैं। वो लाखों औलिया तक वो तासीर जाती है, और वो लाखों औलिया अल्लाह की बारगाह में झोली उठा के कहते हैं मौला इसको पहले अता फरमा। वो लाखों औलिया झोली उठा के कहते हैं कि या अल्लाह इसको पहले अता फरमा। बहुत कमाल नफिल है, बहुत पुरतासीर नफिल है। इसके फायदे, इसके जलवे, मैंने सिर्फ एक वाकया सुनाया, एक वाकया सुनाया। इसके वाकयात सदियों पे मुहित हैं। कुछ वाकयात मेरे साथ भी हुए हैं, लेकिन सदियों के साथ इसके वाकयात चले आ रहे हैं। यकीन के साथ आपको जिंदगी का मैं तोहफा दे रहा हूं, और इसको फैलाएं, लोगों को बताएं, और लोगों को कहें ये अनोखी चीज है, ये सारा साल करने की है, ये हर लम्हा हर लहजा करने की है। और शब जुमा अगर रमजान का पहली शब जुमा, पहली, आज मुझे फिक्र था बहुत ज्यादा कि अल्लाह किसी तरह छप जाए, और छप जाए, तस्बीह खाने में आ जाए। मेरे अहबाब ने हिम्मत की, इसको छपवा के दे दिया, और माशाल्लाह ये आपके पास तकसीम हो गया। जिसे नहीं मिला इस्तकबालिया पे माशाल्लाह बेबहा पड़ा है, वहां से ले ले। इस नफिल को 100 नफिल की नियत कर लें। और इसका हदिया यह है, जब 100 नफिल पूरे हो जाएं, मीठी देग बांट दें, या मुट्ठी देग, मुट्ठी मीठी चीज बांट दें, जो हस्बे तौफीक है। मुट्ठी बांट दें या देग बांट दें, मीठी चीज जरूर बांटें। अनोखे नफिल है, हैरत अंगेज है। हमने जिंदगी में पाना है, अल्लाह से मनवाना है, लेकिन याद रखिएगा उस वक्त मजबूर होकर, बेबस होकर, मजबूर होकर, बेबस होकर ना, बल्कि उस वक्त जब सब कुछ हो, सेहत भी हो, दौलत भी हो, बरकत भी हो, इज्जत भी हो, वकार और शान और शौकत भी हो, और फिर पाएं असल रास्ता वही है, असल मंजिल वही है, असल जिंदगी वही है। बेबस हो के तो सबको रोना और मांगना आता है। असल तो यह है कि बेबस ना हो, अल्लाह ने सब कुछ दिया हो, और फिर भी ये फकीर बन के, मोहताज बन के, भिखारी बन के उसके खजानों पे मांग रहा हो और उसकी चौखट पे पड़ा हुआ हो। अल्लाह को इस पे बड़ा तरस आता है और बहुत रहमत है। और एक अमल और आपकी खिदमत में, कटोरा मिला आपको, गुठलियां मिली, ये एक अमल है। आपको कटोरा भी मिला, गुठलियां भी मिली। ये, इसका नाम है तवंगरी कशकोल। तवंगर, तवंगर, तवंगर कहते हैं किसको? मालदार को। तवंगरी कशकोल,
یہ کٹورا بھی آپ کا، تھیلی بھی آپ کی. گٹھلیاں نہ لے جانا. ایک گٹھلی بھی لے گئے تو بڑا سخت نقصان ہوگا. تجربہ کر لینا پھر. گٹھلیاں نہ لے جائیں. اور پڑھنا کیا اس پہ؟ صرف 45 بار یا قادر و یا نافع. بس. گٹھلیوں میں، تھیلی میں آپ کے پاس گٹھلیاں ہوں گی، تھیلی میں گٹھلیاں ہیں، ہے نا؟ اس کو کشکول میں ڈالیں، اس کو کٹورے میں ڈالیں. آپ کے پاس ہیں. میں آپ کو خود عمل کرواؤں گا. یہ روز عمل کریں گے. ذہن نشین رکھیں. روزانہ تراویح کے بعد یہ عمل ہوگا اور نیچے ایک گٹھلی بھی نہ گرے. خیال کرنا ایک ایک وہ گٹھلی ہے. آپ کو علم ہے یہ گٹھلیاں کون سی ہیں؟ ہر گٹھلی کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں دفعہ سورۃ اخلاص، کلمہ، درود، ذکر، اعمال کیے ہیں. یہ وہ مبارک گٹھلیاں ہیں. یہ وہ مبارک گٹھلیاں ہیں. ہاتھ پہ تھیلی ہاتھ پہ رکھیں. دائیں ہاتھ پہ تھیلی بچھا لیں. اس کے اوپر رکھیں کٹورا، کشکول، تونگری. رکھ لیا. اب یہ آپ کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس کے 15 بنتے ہیں. یہ دیکھیں 12 انگوٹھے کی 3 لکیریں، 12 اور 3، اور اگر 15 کو 3 دفعہ پڑھیں گے تو 45. بالکل آسان. لگے تیرے نام یاد رکھنے کے لیے وکیل رکھنا پڑے. بالکل آسان. میں نے ایک بندے کو نا میاں والی میں اپنا نام بتایا، سفر میں تھا تو میں نے کہا میرا نام ہے محمد طارق محمود. ایسے اس نے کہا تیرا نام یاد رکھنے کے وکیل رکھنا پوے. مجھے کہنے لگا تیرا نام یاد رکھنے کے لیے وکیل رکھنا پڑے. سادہ سی چیز ہے، سادہ سی چیز. اب اس کو رکھنا ہے دائیں ہاتھ میں. کس میں؟ دائیں ہاتھ میں رکھنا. آپ کے ہاتھ میں 2 کٹورے کیوں ہیں؟ یہ 2 کٹورے کیوں ہیں؟ اچھا ایک اس کا ہے. بڑا عجب عمل ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ وہ گٹھلیاں ہیں، یہ وہ مبارک گٹھلیاں ہیں. ان کی نسبت اعمال کے ساتھ ہے، ان کی نسبت سورۃ اخلاص کے ساتھ ہے، ان کی نسبت کلمے کے ساتھ ہے، ان کی نسبت یا مسبب الاسباب کے ساتھ ہے، ان کی نسبت درود پاک کے ساتھ ہے، اور ان کی نسبت اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. یہ وہ گٹھلیاں ہیں. یہ وہ گٹھلیاں ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے کشکول تونگری کے ہمیشہ بھرے رہیں، کبھی خالی نہ ہوں، اور اللہ کبھی خالی نہ رکھے. اللہ اپنے در کا محتاج رکھے. اللہ در کا محتاج نہ رکھے. اور ایک بات بتا دوں، یہ کشکول وہ ہے جس میں 7 آسمان اور 7 زمین کی برکات اللہ بھر دے گا اپنے نام کی برکت سے. قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے برکات من السماوات والارض، کہ ہم 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں، یہ 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں بھروانے والا کشکول ہے. یہ وہ کشکول ہے. اپنے مسائل کا تصور کر کے، اپنے مسائل کا تصور کر کے، اپنے مسائل کا تصور کر کے یہ کشکول دائیں ہاتھ میں، اور صرف ہم نے 45 بار پڑھنا ہے. یا قادرو پڑھیں انگلیوں پہ، یا قادرو یا نافعو، یا قادرو یا نافعو. اس پہ پھونک مار دیں. پڑھ لیا. کتنے منٹ لگے ہوں گے اندازہ؟ 3 منٹ.
देखा नहीं ना किसी ने असल में। चलो 3 मिनट शुमार कर लेते हैं। 3 मिनट के अंदर आप 7 आसमान और 7 जमीन की बरकत पा लें। कोई मुश्किल, कोई परेशानी है, कोई ऐसा सौदा है जो घाटे का है? अब करना क्या है, इस पे फूंक मार दी। अब इन दोनों गुठलियों को अपने हाथों पे मलें ऐसे, और फिर यही हाथ अपने चेहरे और बदन पे मलें। अपने हाथों पे इसकी बरकत लें, इन गुठलियों की बरकत अपने हाथों में लें, गुठलियां नीचे ना गिरें, और फिर इसको अपने चेहरे पे, अपने बदन पे इस गुठलियों को, इन हाथों को मल लें। हर बार ऐसे करें। अच्छा, अब ये 24 घंटों में सिर्फ 7 बार अमल करना है। कितनी बार? बोलें बोलें। 24 घंटों में ये 7 बार अमल करना है। दिन और रात में तस्बीह खाने में रहते हुए आपने ये 7 बार अमल करना है। और जब तस्बीह खाने से जाएंगे, थैली साथ ले जाएंगे, ये कटोरा और कशकोल साथ ले जाएंगे, गुठलियां साथ न ले जाना। इसकी बरकत फिर यहां बढ़ती रहे और इस पे जिक्र होता रहे, होता रहे, होता रहे, होता रहे। 7 बार क्यों कह रहा हूं? आसमान कितने हैं? जमीनें कितनी हैं? काबा का तवाफ के चक्कर कितने हैं? कुरान की मंजिलें कितनी हैं? हफ्ते के दिन कितने हैं? कमरी शमसी निजाम बहुत अजीब व गरीब 7 का दिन है। ये 7 के अदद हैं, तो इसको 7 बार 24 घंटों में 7 बार करना है। लेकिन एक शर्त यह है, अगर इज्तिमाई अमल हो रहा और इसको कर रहा तो इज्तिमाई अमल का नफा भी नहीं होगा, इसका नफा भी नहीं होगा। ये तो इनफरादी वक्त में, इनफरादी वक्त में इज्तिमाई अमल यानी नमाज का वक्त है, तालीम का वक्त है, जिक्र का वक्त है, दर्स का वक्त है, उस वक्त ये अमल नहीं करना। और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, नफिल हर हालत में नहीं कर सकते। नफिल के लिए वजू पाकी लाजिम है, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। अब इसका तरीका आपने समझ लिया। अब आप तरीका इसका फिर देखें। अपनी थैली को हाथ पे रखें, दाएं हाथ में, इस कशकोल को दाएं हाथ में रखें, और दाएं हाथ में रखने के बाद सिर्फ 45 बार क्या पढ़ना है? सिर्फ 45 बार, या कादिर हो या नाफे हो, सिर्फ 45 बार पढ़ने के बाद इस पे फूंक मारें। फूंक मारने के बाद इन घुटलियों को हाथों में लेकर फिर वो हाथ पूरे बदन पे मल लें। दिन में 24 घंटों में ये अमल कितनी बार करना है? कितनी दफा? अच्छा, अब क्या करेंगे? जब ये रमजान के बाद इसी थैली में रकम रखें, पैसे रखें। जो पहले वाली थैली आपके पास है वो घर रखें, उसमें घर वाले पैसे हों, उसमें घर वाले रकम हो, और जो जेब वाली थैली होगी यही होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज भी होगी, हम एक और चीज भी करेंगे। यकम रमजान में सूरत कौसर वाला अमल आपने किया, उसके बाद 11 रमजान में सूरत कौसर वाला अमल इसी पे होगा, 21 रमजान में सूरत कौसर वाला अमल इसी पे होगा, 27 रमजान में जो अमल इसी में होगा, इसी में होगा, और जो 25 रमजान को बाबरकत नोट दिया जाएगा वो भी इसी थैली में रखना है फायदा? अब तेरी तस्बीह खाना तो तोहफे देता है, अल्लाह देने वाला बनाए। अल्लाह मेरे जज्बे, मेरी नीयतें सच्ची रखे, क्योंकि आप मुखलिस हैं। मैं अपने मुखलिस होने का दावा इसलिए नहीं कर सकता कि 4 बंदों में शोहरत के बाद बंदा मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। वो मौत बताएगी, मौत 1 नंबर था या 2 नंबर, दुकानदार था या ईमानदार, वो मौत बताएगी। मुखलिस होने के दावे मौत से पहले नहीं हो सकते, नहीं हो। आप कर सकते हैं, जिनको 4 बंदों में शोहरत नहीं वो मुखलिस होने के दावे कर सकते हैं। ये रोजाना इंशाअल्लाह ताला ये अमल हमने करना है। रोजाना तरावी के बाद ये अमल करना है, रोजाना करा लें ताकि अमल की तजदीद रहे, अमल की तासीर रहे, और अमल की ताकत रहे, और अमल का कमाल रहे। ये देखें, दाना भी नीचे ना गिरे, और ये इसके अंदर थैली, और थैली के अंदर कशकोल में मैंने ये वापस डाल के थैली इसमें रख दी। ये देख, ये अभी 1 हो गया। अमल तो कल से शुरू होगा, आज वाला तो मश्क है, अमल तो कल से शुरू हुआ। अगर अभी से भी करना है तो ये तो अभी जायका है भैया, ये तो चखाया है, आपको शामिल करना है तो कर लो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये तो चखाया और बताया है। और जो ऑनलाइन बैठे हैं हजरात,
उनके लिए बददुआ ही कर सकता हूं। कागज आ गया कि ऑनलाइन पूरी दुनिया वाले क्या करें, तस्बीह खाने वालों को, चलो ऑनलाइन वालों को नफिल तो मिल गए, जो तस्बीह खाने वालों को तवंगरी कशकोल मिला, गुठलियों वाली बरकत मिली, थैली मिली, ये ऑनलाइन पूरी दुनिया हमारे साथ इस वक्त शामिल होती है। क्या करें, उनसे मादरत और मजबूरी है। किस्मत वाले और नसीब वाले हैं तस्बीह खाने वाले, जिनके अंदर अदब भी है, कदर भी है, तलाश भी है। तीन चीजें हैं आपके अंदर, अदब, कदर और तलाश। ये तीन चीजें रहेंगी तो आप इंशाअल्लाह बरकतों के दरवाजे खुले हैं, खुलवाते रहेंगे, और अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ये तीन चीजें रहेंगी भी सही और बढ़ेंगी भी सही। अदब भी, कदर भी और तलाश भी। और यही मतलूब है, और ये हैरत अंगेज तोहफा है जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो ये नफिल, 100 नफिल की क्या मान ली, मन्नत मान ली, 100 नफिल की मन्नत मान ली आप हजरात ने कि 100 नफिल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और अगर 100 नफिल पढ़ेंगे, 100 नफिल, तवंगरी कशकोल का जो हदिया है ये पूरी जिंदगी के लिए है। पूरी जिंदगी में कभी गोश्त चील कौवों को डाल देना, लेकिन इसका हदिया है यही, गोश्त, छीछड़े, कोई चीज चील कौवों को हस्बे तौफीक डाल देना, इसका हदिया है यही, इसके अलावा नहीं है, इसका हदिया यही है। और आपके इल्म में है 11 और 12 की दरमियानी रात में जो ताकतवर अमल होने हैं, और 11 और 12 की दरमियानी रात में जो आपके लिए ताकतवर पैकेज तैयार हैं, हैरत अंगेज तौर पे। और ये जो नक्श है ना हरूफ तहज्जी का, ये हरूफ तहज्जी का नक्श है, मैं लाहौर वालों से कहूंगा ये रोज आके किया करें, और जिन्होंने नहीं किया वो इसका पिछले नक्श पुर कर लें, और बाहर मटका पड़ा है उसमें डाल दें। ये बहुत ताकतवर नक्श है। इस नक्श के अंदर सारा कुरान, इस नक्श के अंदर सारे कुरान की जेर जबर, इस नक्श के अंदर सारे कुरान की तासीर। क्यों? कुरान हरूफ तहज्जी से मिलकर बना है। अल्लाह वालो, कुरान हरूफ तहज्जी से मिलकर बना है। इस नक्श के अंदर सारा कुरान है, और इस नक्श के अंदर सारे कुरान के हरूफ हैं। ये बहुत ताकतवर नक्श है। मैं लाहौर वालों से कहूंगा वो रोज आके नक्श पुर करें। जिंदगी में तवंगरी के मौके कभी कभी आते हैं, दौलत इज्जत के मौके कभी कभी आते हैं, इसको पुर करें और वो नक्श फाड़ कर उसका इलादा करके वो बाहर मटका पड़ा है उसमें डालें। और ये जो 11-12 के दरमियान के इज्तिमाई अय्याम में आमाल हैं, 11-12 की दरमियानी शब में, उसमें जबरदस्त पैकेज हैं। 11 और 12 के दरमियान के जो पैकेज हैं वो उसमें जबरदस्त पैकेज हैं। 11 और 12 के दरमियान के, उनको बहुत तवज्जो से लेना है। 11 और 12 के दरमियान के जो पैकेज हैं उनमें बहुत तवज्जो करनी है। बेऔलादी के लिए, शादी के लिए कितने लोगों ने कहा कि उन्हें कब 11-12 के दरमियान का रात का इंतजार करो। जादू जिन्नात के लिए, नाफरमान औलाद के लिए और बेऔलादी के लिए, और बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी पाई उनके लिए, और एक बख्त बुलंद छल्ला ताकतवर अमल, और उसी रात पताशों का पानी कशकोल में, और एक नक्श दिया जाएगा, उस नक्श को उसमें डाल के वो तावीज साथ पिया जाएगा। बहुत ताकतवर चीज। सब्ज कपड़ा, रंग के कपड़ा हमरा लाएं, उस पे अमल, बहुत ताकतवर अमल है। 11 और 12 की रात को ये अमल करना ना भूलें, ये अमल करना ना छोड़ना, ख्याल करना, ये ना छोड़ें। बहुत ताकतवर अमल है। और अब हम बैठ के नक्श लिखेंगे, इस नक्श को बैठ के इसको पुर करेंगे, और उससे पहले हम नक्श की तासीर और ताकत पाने के लिए, नक्श की तासीर और ताकत पाने के लिए हम पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? पूरी तवज्जो से बैठ के अल्लाह के नाम की ताकत और तासीर को तवज्जो से चंद लम्हों के लिए पढ़ें, और उसके बाद फिर हम बैठ के नक्श पुर करें। या जलीलो या जमीलो, या जलीलो या जलीलो, या जलीलो या जमीलो, या जलीलो या जमीलो, या जमीलो या जलीलो, या जलीलो या जमीलो, या जलीलो या जमीलो, या जमीलो,
آمین آمین۔ آج ہمارا جو نقش ہے وہ ہے سا حروف تہجی میں، اور اس میں ہم نے جو آج پر کرنا ہے، ایک نیت میری طرف سے، باقی نیتیں آپ نے جو پر کرنی ہے وہ نیت ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دینا، اور باقی دنیا، دولت، مال، چیزیں جو نیتیں کرنی ہیں اس سے یہ سیاہی، روحانی سیاہی، اس قلم سے یہ نقش ہے، اور جو پوری دنیا میں ہمارے آن لائن عمل کر رہے ان کے لیے یہ سیاہی کی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ نقش پر کر رہے ہیں، کریں یہ نقش پر۔ بہت بابرکت عمل کیا آپ نے، روز آ کے یہ عمل کیا کریں، روز آ کے یہ عمل کیا کریں، اور روزانہ اس عمل کی تاثیر اور روزانہ اس عمل کی برکت کو پایا کریں، روزانہ اس عمل کی تاثیر اور برکت کو روزانہ پایا کریں، روزانہ۔ کل جو عمل ہوں گے جمعے کے وقت، ایک تو محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ 35 دفعہ سال کے بعد لکھنے کا موقع آئے گا، یا مسبب الاسباب کا عمل ہوگا گٹھلیوں پہ، اور درود پاک ہوگی، کب پڑھا جائے گا؟ اور خواتین، مردوں کے لیے تبرکات کی زیارت، مردوں کے لیے تبرکات کی زیارت ہوگی، جبکہ خواتین کے لیے تبرکات کی زیارت اتوار دوپہر 3 بجے ہوگی۔ تبرکات کی زیارت خواتین کے لیے اتوار دوپہر 3 بجے، اور مردوں کے لیے تبرکات کی زیارت کل جمعے کے بعد ہوگی، اور اسی طرح کل عصر کے بعد 80 بار درود پاک پڑھا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ 80 بار درود پاک کل کے عمل ہیں، اور بابرکت عمل ہیں کل کے، اور بہت مبارک عمل ہیں، بہت مبارک عمل ہیں۔ یہ عمل بھی کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی کل۔ اب بیٹھ کر اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے اور پوری توجہ سے لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ آپ کے پاس کوئی دم ہے، کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی وظیفہ ہے، وہ لکھیں، لازم لکھیں۔ میں 10ویں کی رات کو وہ سامنے رکھ کر آپ کے لیے آپ کو کچھ دوں گا، وہ ساری تحریریں یہاں پڑھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور ہمارے آباء کہتے ہیں 10ویں کی رات نہ کریں، 11ویں اور 12ویں کی درمیانی رات میں کر لیں، تاکہ اور بہت سے لوگ جمع ہو جائیں۔ تو آپ کے پاس کوئی دم ہے، کوئی نقش ہے، تعویذ ہے، کوئی خاص عمل ہے، کوئی وظیفہ، کوئی ٹوٹکا ہے مشاہدے اور تجربے میں، لازم لکھیں، لازم لکھیں، اور لکھ کے استقبالیہ پر ضرور اپنا نام پتہ جمع کرائیں۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ کسی بھی شعبے کی خدمت ہے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ اس وقت ویلڈنگ کی خدمت، ٹرسٹ کے سامان کو رکھنے کے لیے جو کرے گا اللہ اس کو ہمیشہ کھلاتا پلاتا رہے گا، جو پہنائے گا اللہ اس کو پہنائے گا، جو کھلائے گا اللہ اس کو کھلائے گا۔ تو اس خدمت میں بھی صرف تھوڑا سا وقت دے دیا کریں، انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہے اور خیر بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو ہمارا عمل ہے آج کا، اور یہ عمل کون سا؟ مجرمانہ حاضری کا عمل ہے، مجرمانہ حاضری کا عمل ہے، اور بہت توجہ سے اور بہت دھیان سے یہ مجرمانہ حاضری کا عمل، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کے حضور میں بڑے فیصلے کرواتا ہے، بہت فیصلے کرواتا ہے، کیونکہ اللہ پاک جل شانہ بعض اوقات بندوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے تم نے اپنے مجرمانہ ادائیں پیش کر دی ہیں، میں نے تمہیں مجرموں کی لسٹ سے نکال کے دوستوں کی لسٹ میں ڈال دی ہے۔ تو مجرمانہ کیفیت میں سر جھکا کے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا نام لیں گے، اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر،
اللهم باسمك كهف كتمير 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 اللهم باسمك كهف كتمير. اپنے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پورے بدن پر پھیر دیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور برکتوں خیروں کا ذریعہ بنائے. یہ نقش روز پر کرنا نہ بھولیں اور 11 اور 12 کی درمیانی رات کے عمل ہونے والے ہیں ان کو بہت توجہ سے لیں. اور یہ جو میں نے کن فیکون کے نفل دیے ہیں ان نفل کو توجہ سے پڑھیں اور 100 نفل ابکری کی نیت کر کے میری اور میری نسلوں کی نیت کر کے یہ سمجھ لیں یہ 100 نفل نہیں ہوں گے, یہ نفل کا چلہ ہو جائے گا. پھر زندگی میں 2 نفل پڑھیں گے اور فیصلے کرا دے گا. مولا جیون رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بادشاہ نے کہا اس کو گرفتار کرو. بیٹے بھاگتے بھاگتے آئے اور کہا اچھا میری گرفتاری کا حکم ہے؟ تو کہا میرا لوٹا اور مسلح لے آؤ. استاد کو لوٹا اور مسلح دیا اور پھر بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ والد تھا کہ انہوں نے مسلح لے لیا تو بادشاہ ننگے سر ننگے پاؤں دوڑا آیا اور معافی مانگی مسلح پہ کھڑے نہ ہونا ورنہ کوئی فیصلے اور ہو جائیں گے. معافی مانگی بادشاہ نے, معافی مانگی. تو پہلے اس نفل کا چلہ کر لیں. جیسے کسی کو کہتے ہیں نا یہ بندہ عامل ہے اس نے چلہ کیا ہوا ہے پھر ایک دفعہ پڑھتا ہے اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا ہے. 100 نفل اس رمضان میں پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں تیسرے عشرے تک 100 نفل پڑھنے کی منت مان لیں کہ انشاءاللہ پورا کریں گے. اور ہر دفعہ گڑ گڑا کے اور ہر دفعہ بھیکاری بن کے اور ہر دفعہ محتاج بن کر, کیا بن کے؟ محتاج بن کر انشاءاللہ کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین برحمتک یا. پلیز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ.